Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Bagaimana kabar kalian? Semoga saya temui kalian pada hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat, dan sudah tidak sabar untuk belajar bahasa Jerman lanjutan. So, kali ini kita belajar bahasa Jermannya itu tentang berdialog atau bagaimana menanyakan dan menjawab ketika kita berkenalan. Contohnya seperti menanyakan nama, terus menanyakan asal atau tempat tinggal, atau bahkan bisa menanyakan umur, dan bisa menanyakan pekerjaan, ya, dan sebagainya. Kalian bisa lihat nanti di dialog yang sudah dibikin sama 2 orang teman saya. Ya, selain itu, gramatik yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang Konjugation. Namanya itu Konjugation, atau dalam bahasa Jerman atau dalam bahasa Indonesianya kita bilang itu perubahan bentuk kata kerja. Jadi kata kerja di dalam bahasa Jerman itu selalu berubah berdasarkan subjek yang diikutinya. Jadi contohnya kalau misalkan saya bilang dalam bahasa Indonesia saya makan, kalau untuk kamu dalam bahasa Indonesia juga kamu bilang, kita bilang kamu makan. Kalau dia makan, dia makan, mereka makan. Jadi kata kerjanya itu tidak mengalami perubahan, ya. Tapi kalau dalam bahasa Jerman itu agak sedikit berbeda karena dalam bahasa Jerman itu ada perubahan kata kerjanya berdasarkan subjek yang diikutinya. Jadi kalau kita bilang saya makan, untuk kamu makan itu sudah beda kata kerjanya. Maksudnya sudah berubah. Jadi di video ini kita akan lihat atau pelajari bagaimana cara membentuk perubahan kata kerja ini. So, kalian check it out dulu ya, ini videonya. So, jadi sekarang ada yang mau bikin dialog dalam bahasa Jerman. Ich habe auf Indonesisch gesagt. Dann lass mich. Jetzt seid ihr dran. Aber ich war nicht so bereit für das. Okay. Okay. Serius. Ja. Ja. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Wer bist du? Ich heiße Luigi. Woher kommst du? Ich komme aus Italien. Sprichst du Italienisch? Ja, meine Muttersprache ist Italienisch. Sprichst du andere Sprache? Ja, ich spreche Deutsch, ich spreche Englisch, ein bisschen Französisch und Spanisch. Und wo wohnst du? Ich wohne in Dresden. Was machst du in Dresden? Ich arbeite in einer Schule. Und was ist deine Aufgabe in der Schule? Ich betreue Kinder. Wie lange bist du schon in Deutschland? Ich bin in Deutschland seit über 5 Jahren. Warum magst du die deutsche Sprache? Ich mag die deutsche Sprache, weil der Klang mir gefällt. Und was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren. Ich sehe fern. Ich gehe zum Biergarten. Oder ich fahre mit den öffentlichen Verbindungen. Das ist schön. Ja. Darf ich fragen, wie alt bist du? Nö. Siehst du, jetzt bin ich seriös. Und er hilft mir. Nö. Und du? Wie heißt du? Ich heiße Juliana. Wo kommst du her? Ich komme aus Kolumbien, aus einer kleinen Stadt. Wie heißt deine Heimatstadt? Heißt Pamplona. Ist in der Grenze mit Venezuela. Und welche Sprache kennst du? Ich spreche als Muttersprache Spanisch und lerne ein bisschen Deutsch. Was für Hobbys hast du? Ich mache gerne tanzen, Musik hören und Sport machen.
Und wo arbeitest du? Ich arbeite in einer Schule mit besonderen Kindern. Wie lange wohnst du schon in Deutschland? Ich bin in Deutschland seit 4,5 Jahren. Wie alt bist du? Ich bin 31 Jahre alt. Und du? Ich bin 32 Jahre alt. Schön, dich kennenzulernen. Freue mich auch. Tschüss. Ich glaube, wir sind fertig. Oder? So, itu dia tadi video dengan video yang lucu dengan teman-teman dua orang tadi dalam memperkenalkan diri. Sekarang saya bikin back dulu biar saya duduk baik-baik untuk jelaskan lebih lanjut apa yang kita mau pelajari hari ini. Ya? Kita lihat kan tadi videonya bagaimana percakapan menanyakan nama, asal, tempat tinggal, dan sebagainya di tahap awal perkenalan. Jadi sekarang saya lanjut dengan materinya, yaitu memperkenalkan orang lain. Jadi bukan memperkenalkan diri saya sendiri lagi, tapi memperkenalkan orang lain yang berdua tadi yang sudah memperkenalkan diri dalam dialognya mereka. Jadi saya mau memperkenalkan ke kalian begitu. Jadi kalian nanti bisa bedakan bentuk kata kerja yang berubah, ya, seperti ich bin, du bist, dan nanti saya akan tambahkan dengan kalian sudah tahu kan artinya itu laki-laki, dia laki-laki, dan nanti bentuk kata kerjanya juga akan berbeda, kayak gitu. So, kita kenalkan dulu ini si laki-laki ini. Dari aksennya kan kalian sudah tahu kan dia dari mana, dan dia juga sudah kasih tahu dia dari mana. Sekarang saya memperkenalkan lagi dalam bahasa Jermannya. So, das ist Luigi. Er kommt aus Italien. Er spricht Italienisch, Deutsch, Englisch, ein bisschen Französisch und Spanisch. Er wohnt in Dresden. Er arbeitet in einer Schule. Er ist schon über 5 Jahre in Deutschland. In der Freizeit geht Luigi gerne spazieren, sieht sehr gern fern, geht auch gerne zum Biergarten und er fährt mit den öffentlichen Verbindungen. Luigi ist 32 Jahre alt. So, sekarang yang perempuannya. Sie heißt Juliana. Sie kommt aus Kolumbien, aus der Stadt Pamplona. Sie spricht Spanisch als Muttersprache und lernt gerade Deutsch. Sie mag tanzen, sie hört Musik gerne und sie macht Sport in ihrer Freizeit. Sie arbeitet in einer Schule und seit 4,5 Jahren ist sie in Deutschland. Juliana ist 31 Jahre alt. So, kalian bisa bedakan itu kata kerjanya yang berubah. Jadi ketika Juliana tuh tanya ke Luigi, "Wer bist du?" Luigi-nya jawab, "Ich bin Luigi." Dia tidak jawab lagi, "Ich bist Luigi," karena bukan itu sebenarnya. Jadi dia jawabnya itu, "Ich bin Luigi," karena itu kata kerjanya. Das sein, kalau dalam bahasa Inggris dibilangnya itu to be, yang artinya adalah. Jadi kalau untuk ich itu bin, kalau untuk du kamu, bist, dan untuk dia laki-laki atau dia perempuan atau dia netral itu dengan ist. Sedangkan untuk kalian, saya tambahkan saja nih, untuk kalian kita sebutnya seid. Mereka itu, untuk mereka sind. Terus untuk kita, kami, itu juga pakai sind. Dan untuk penyebutan Anda yang dalam bentuk formal,
kata kerjanya juga sind. Ya. So, itu dulu. Dan untuk kata kerja to be, ini das sein, itu sedikit berbeda. Nah, sekarang saya mau kasih kuncinya ke kalian. Bagaimana itu kata kerja, bagaimana sih caranya atau kuncinya untuk biar kita itu bisa tahu bagaimana kata kerjanya berubah gitu. Jadi kata kerja umum yang dalam bahasa Jerman yang biasanya belum disambung-sambungkan dengan subjeknya itu disebut infinitif yang selalu berakhiran dengan e dan n. Dan infinitif ini dia terdiri dari atau dia terbentuk dari satu kata dasar dengan akhiran. Jadi Stamm sama Endung. Endung itu akhiran. Kalau Stamm itu kata dasar. Konjugation untuk setiap kata kerja yang diikuti dengan personal pronomen saya atau ich, dia itu selalu diakhiri dengan e. Terus kalau untuk du, dia diakhiri dengan st. Kalau untuk dia laki-laki, dia perempuan, dan dia netral, itu selalu berakhir dengan huruf t. Terus untuk kalian dengan huruf t juga. Terus ya kadang huruf T atau huruf plus E di tengah-tengahnya, tergantung dari kata kerjanya nanti. Terus ada terus untuk kami, untuk kita, konjugasinya itu ditambah E sama N. Itu berlaku juga untuk kata ganti orang mereka, gitu. Sama juga untuk Anda formal. Jadi itu diakhiri dengan endung yang sama, yaitu EN. Gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini seperti tadi woher kommst du? Du ada st-nya kommst. Terus kalau ketika seseorang itu jawab ich komme aus Italien. Jadi dia jawabnya ich komme, bukan ich kommst, tapi ich komme. Begitu ya. Itu sudah aturannya. Jadi kita harus tinggal pelajari itu saja. Oke. Jadi contohnya dari kata kommen. Kommen itu adalah infinitifnya. Terus dia terdiri dari kata dasar dan endung atau akhiran en. Jadi kata dasarnya itu kom sama endungnya atau akhirannya itu en. Jadi tinggal kita ambil kata dasarnya ini, terus kita sambungkan deh dengan akhiran yang untuk setiap subjeknya. Contohnya kalau kamu mau bilang saya berasal dari ende, contohnya itu kamu bilang ich kom, terus tambah dengan akhirannya e di belakang. Ich komme. Gitu. Ich komme aus ende kayak gitu. Kalau kamu mau bilang kamu berasal dari ende, tinggal du, kamu, terus kamu tambah kom, plus akhirannya st. Jadi kommst. Du kommst aus ende. Kayak gitu. Terus kalau kalian mau bilang, dia laki-laki nih berasal dari ende. Kalian tinggal bilang, er, kom, plus t yang akhiran untuk subjek er, tinggal er kommt aus ende. So, itu ya. Semoga kalian mengerti penjelasan kita kali ini. Agak sedikit kompliziert atau rumit, tapi saya pikir kalian bisa mengerti. Kalau kalian bisa mengerti, tolong komen. Kalau kalian tidak mengerti juga, tolong komen saja. Bilang kalau kamu tidak mengerti dan minta penjelasan ulang atau apa, terserah lah. Oke? Kita jumpa lagi untuk di video-video selanjutnya. Saya berterima kasih sekali kepada teman-teman 2 orang tadi yang sudah bikin video, yang sudah mau berdialog, yang sudah mau ngomong pakai bahasa Jerman dengan aksen-aksennya mereka. Oke? Dan saya juga berterima kasih ke kalian yang setia menonton, yang setia belajar, dan setia mendukung channel saya. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa subscribe, komen, like. Ya, seperti biasanya kalau sama share ya kalau bisa. Kalau kalian mau, siapa tahu aja ada teman-teman kalian yang mau belajar bahasa Jerman atau ada ketertarikan sedikit saja untuk belajar bahasa Jerman, kalian bisa bagikan video-video saya ke mereka. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tschüssi!